हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मो ब्लॉगिंग मझे टे बंद कर देती अलग कम व्यस्त थी एवं आग भाया जमी कंटिन्यू जाऊला वीडियो सेमती जीव आम आज जाऊँ गोटे बढ़िया रेस्टोरेंट तो कह ढाबा कह कटक पूरा नियरेस्ट लोकेशन आ बहुत बढ़िया सांग मैंने कहते बढ़िया खाया दौर बोली चलतु जीवा सेठी देखिया एक्सप्लोर करिया कौन सब अच्छी खाଇବା मु आपन सेटा देखौची जदि खाଇବା भलो थियो निहाती आपन सजेस्ट करबी सेठी जाई थरे खाई के आसंत चलन जीवा। मु आसी पहुँच जाइए होटल फॉरेस्ट पार्क मु आगु कहूली जो कटक पाखे आठगड़ जावा बाटर पड़ो यहाँ होटल फॉरेस्ट पार्क चलन जावा भितर को खाଇବା टेस्ट कलापर आम आपण को जनाऊँ मु आसी पहुँच जाइए फॉरेस्ट पार्क होटल आमर आउ ये होचंदी बिजू भाई एठी आमर केते बाट मुंडल टू एठू केते बाट हो 8 किलोमीटर हो सब कौन स्पेशल जिनस अच्छी कह स्पेशल आमर पत्रपोड़ा माछ पत्रपोड़ा चिकेन पत्रपोड़ा मटन पत्रपोड़ा चिंगुड़ी पत्रपोड़ा कंकड़ा पत्रपोड़ा पनीर पत्रपोड़ा छतु माटीहांडी मटन माटीहांडी मटन पूरा खासी रही आगे माटीहांडी देसी चिकेन माटीहांडी चिकेन आ जो देसी कुकुड़ा गुरा बोलछन कोन आपनकर माने कोन चॉइस करबे सेटा चॉइस कले माने हमें केत समय लागियो करिया घंटे देढ़ घंटा भीतर तेणुक सीझा समय नब समय टे घंटे रू 1.5 घंटा बस स्टार्टर आइटम खाଇବା भितर माने आमर एठू आठगड़टा केते बाट रहइबो एठू 4-5 किलोमीटर भीतर रहइबो आ युवराज ढाबा टू एठू होची 4 और हार्डली हाँ 1.5 किलोमीटर रहइबो चलते आम जीवा बिजू भाई तो कहले कौन कौन सब आइटम रोचे चलते आम जीवा देखिया कौन सब आइटम अच्छी जहाँ जहाँ आइटम सब कहले मुझे सब ऑर्डर करके देखी केमती कौन लगुच तापर मुझे आपको जनाऊँ केमती टेस्टा अच्छे ये सब देखु पूरा कुकुड़ा रेडी आपड़ ये चूज करेंगे चूज कलापर एटी भाई ताको रोसई करेंगे रोसई करके आपको खाया देव कि आप टाइम नहीं कि आसवे ये जिन हो पार हाँ पाखापाखि घंटे खंडे लगे भाई कहले माटीहांडी मटन माटीहांडी मटन टा केते टका कोन आगे 8 पीस 400 टका 8 पीस 400 टका हां पूरा खासी आगे मटन निदी होने ये निदी दो मान दो एटा कोन एटा आगे रोमा लुटी पूरा कोडी तयारी होची एटी पूरा एटी हमर कड़ाई रे तयारी होची रोमा लुटी आगे हो आ कोन सब आइटम भीतर अछि आगे चल एटा आगे पतोड़ा माछ एटा पतरे फोड़ी के दिया जाय पतरबटा माछ एटा पूरा माने आपरे पोड़ा हे जाई ऑलरेडी हो पतरे फोड़ी के एटा बॉयल हे अछि माने पतरे फोड़ी के देले तापर ये होची पूरा मैरिनेट करा रखा आइची पोड़ा चिकन मटन टा हमरो एटा सब मैरिनेट आइटम ताको पत्र रे पूरा गुरे की पूरा भाई एठी पोडुचंती हो एटा होची चुंगुड़ी पत्रपोड़ा चुंगुड़ी एठी सब हमरो आंचो एटा आंचोटा लागि छी एइथरे हमरो पोड़ा हाउ सब पूरा शाल पत्र ना को पत्र पूरा शाल पत्र आगे आउ कोन सब आइटम छणा छणी आइटम माने पापड़ हबो मसला पापड़ हबो आउ स्टार्टर ऊपर स्टार्टर ऊपर चिकन पकोड़ा पनीर पकोड़ा एटा सब हो पोड़ा पोड़ी सब फेमस हाँ आम तो खाइला पर रिव्यू देवु ये हूँ आमर बिजू भाई मुझे आपको पचारि कौन कौन बिजू भाई कहते मुझे तो रोसे घर बुली सारे आम खाइला पर पूरा एक्चुअल रिव्यू मुझे देवी केमती कौन खायाटा लगुच चलन जावा कौन सब ऑर्डर करी खाइला पर मुझे आपको जनाऊँ फैमिली आसीपर फैमिली एसी अच्छी आपण ए भितर को आसिकी हाँ या भितर फैमिली बसापी व्यवस्था अच्छी कारण आम टे बहुत लेट्रे आसलु बोली पूरा फांका हो गला लोक प्रबल भिड़ थे मुझे आसती
ଆଉ ବାହାରେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଭାଇଙ୍କର। ବାହାରେ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁରା ପବନ ଖାଇକି ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ଭଲସେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖାହେଉଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏକାଥରେ ପନିର ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ମାଛ। ପନିର ଆଣିଲା ବେଳେ ପାଣିଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ପିଆଜ ଗୋଟେ ଦେବୁ। ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଏଠି ଆସି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପତ୍ରରେ ଗୁରା ହେଇ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କୁକ୍ ହେଇଛି। ନିହାତି ଏଠି ଆସି ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପନିର ପକୋଡ଼ା। ପନିର ପକୋଡ଼ାଟା ଦେଖାହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଖାଇସାରି ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିତରଟା ପୁରା ଜୁସି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆସିଗଲାଣି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୁରା ଜଷ୍ଟ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଖୋଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆମର ଆସିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପୁରା ଗରମ ତ ଅଛି, ବହୁତ ଗରମ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିକି କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଏଇ ରୁମାଲ ରୁଟି ଆଉ ଏବେ ମସରୁମ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚାଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଟନ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଏକାଥରେ ମଗା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆସିଗଲା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ସବୁର ରିଭ୍ୟୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଏବେ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। এই যে দেশি চিকেনটা আমার এটা এটা কেতে টাকা? ওজন হিসাবে পয়সা ভাই কହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ଭାଇ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଓଜନ କଲା ପରେ ରେଟ୍ଟା ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ କାଟିକି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଖାଇବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଏଠି ଆସି ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।